अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुग़ल बादशाह के बारे में कि जिसकी परवरिश जलावतनी की हालत में मुश्किलों और मुसीबतों में हुई, लेकिन इनकी फितरी जहानत और हिकमत अमली ने इन्हें एक अजीम हुक्मरान बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, जिन्हें मुग़ल सल्तनत के उरूज का बानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बादशाह अकबर के दिलचस्प हालात ज़िंदगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो आम तौर पर अकबर आज़म के नाम से जाने जाते हैं, मुग़ल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान थे। इनका दौरे हुकूमत 1556 से 1605 तक मुहित है, और ये दौर मुग़ल सल्तनत के उरूज और इस्तेहकाम का दौर कहलाता है। अकबर ने ना सिर्फ हिंदुस्तान के वसी इलाके फ़तह किए, बल्कि अपनी इंतज़ामी सलाहियतों, मजहबी रवादारी और सकाफती सरपरस्ती के ज़रिए मुग़ल सल्तनत को एक अजीम और मुस्तहकम सल्तनत में तब्दील किया। अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में पैदा हुए। इनके वालिद नसीरुद्दीन हुमायूं और वालिदा हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का बचपन मुश्किलात और मसाइब से भरपूर था, क्योंकि इनके वालिद को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी और वह जला वतन हो गए थे। अकबर की इब्तदाई तरबियत इनके वालिद की जलावतनी के दौर में हुई, और इन्हें बाकायदा तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इनकी फितरी जहानत और हिकमत अमली ने इन्हें एक अजीम हुक्मरान बनाया। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, लेकिन अगले साल इनकी वफात हो गई। अकबर उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे जब वो तख्त नशीन हुए। इनके सरपरस्त बैरम खान ने इनकी इब्तदाई हुक्मरानी के दौरान इनकी मदद की, और 1556 में पानीपत की दूसरी जंग में हैमो बकाल को शिकस्त देकर अकबर की सल्तनत की बुनियाद मजबूत की। अकबर ने अपनी हुकूमत के दौरान कई फतूहात हासिल की और मुग़ल सल्तनत की हदूद को नुमायां तौर पर बढ़ाया। इन्होंने सबसे पहले शमाली हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को मजबूत किया, और फिर राजपूताना, गुजरात, बंगाल और कश्मीर को मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाया। अकबर की फौजी मुहिमात ने मुग़ल सल्तनत को एक वसी और मजबूत सल्तनत में तब्दील किया। राजपूताना की फतह अकबर की फतूहात में एक अहम संगे मील थी। अकबर ने राजपूत सरदारों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और कई राजपूत रियासतों के साथ सियासी इत्तेहाद कायम किए। इन्होंने राजपूत सरदारों को अपनी फौज में आला ओहदे दिए और इनके साथ रिश्तेदारी कायम करने के लिए इनकी बेटियों से शादी भी की। इस हिकमत अमली ने मुग़ल सल्तनत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अकबर ने 1572 में गुजरात को फतह किया, और इस इलाके की मुआशी अहमियत की वजह से मुग़ल सल्तनत को एक अहम तजारती मरकज़ में तब्दील किया। बंगाल की फतह भी अकबर के दौरे हुकूमत में एक बड़ी कामयाबी थी, जिसने मुग़ल सल्तनत को मशरक़ी हिंदुस्तान में भी मजबूत बुनियादें फराहम की। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी इनकी इंतज़ामी इस्लाहात थी। इन्होंने एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम की और सल्तनत को सूबों में तकसीम किया, जिनकी सरबराही सूबेदार करते थे। अकबर ने मनसबदारी निज़ाम मुतारफ कराया, जिसमें अफसरान को मनासिब के मुताबिक दर्जा दिया जाता था और इन्हें फौजी और सिविल खिदमात के लिए मुंतखब किया जाता था। मनसबदारी निज़ाम अकबर की इंतज़ामी इस्लाहात का एक अहम हिस्सा था। इस निज़ाम के तहत तमाम सरकारी अफसरान और फौजी अफसरान को मनसबदारी कहा जाता था और इन्हें मुख्तलिफ दर्जा बंदियों में तकसीम किया गया था। यह निज़ाम न सिर्फ इंतज़ामिया को मुनज़्ज़म करने में मददगार साबित हुआ, बल्कि फ़ौजी और सिविल खिदमात के लिए काबिल अफराद को निशानदही में भी मावन रहा।
اکبر نے مالیاتی نظام میں بھی اصلاحات کی۔ انہوں نے زمین کی پیمائش اور اس کی پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس کا نظام متعارف کروایا۔ اس نظام نے کسانوں کی حالت کو بہتر بنایا اور سلطنت کی آمدنی میں اضافہ کیا۔ اکبر نے زمین کی پیمائش کے لیے نظام متعارف کروایا، جس کے تحت زمین کی پیمائش اور اس کی پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ اکبر کی حکمرانی کا ایک اہم پہلو ان کی مذہبی رواداری تھی۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نئی مذہبی تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد مختلف مذاہب کے اصولوں کو یکجا کرنا تھا۔ اگرچہ دین الہی کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا، لیکن اس کی بنیاد پر اکبر کی مذہبی رواداری اور انسان دوستی کی عکاسی ہوتی ہے۔ اکبر نے 1582 میں دین الہی کے نام سے ایک نئی مذہبی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد مختلف مذاہب کے اصولوں کو یکجا کرنا اور ایک ایسا مذہب بنانا تھا جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کو قبول ہو۔ دین الہی کی تعلیمات میں محبت، رواداری اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا گیا۔ اگرچہ یہ تحریک زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے اکبر کی مذہبی رواداری اور انسانیت کے فروغ کی کوششوں کو ظاہر کیا۔ اکبر کی مذہبی رواداری کی پالیسی کو صلح کل کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت اکبر نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو برابری کے حقوق دیے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اکبر نے ہندو، جین، سکھ، عیسائی اور پارسی مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ اکبر کے دور حکومت میں فن اور ثقافت نے بے حد ترقی کی۔ انہوں نے فن تعمیر، مصوری، موسیقی اور ادب کو فروغ دیا۔ فتح پور سیکری، جو ان کی عارضی دارالحکومت تھی، مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اکبر نے آئین اکبری کے نام سے ایک ضخیم تاریخی کتاب بھی لکھوائی، جس میں مغل سلطنت کی تاریخ، انتظامیہ اور ثقافت کا تفصیلی احوال موجود ہے۔ اکبر کے دور حکومت میں مغل فن تعمیر نے اپنی بلندیوں کو چھوا۔ انہوں نے آگرہ، فتح پور اور لاہور میں کئی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ فتح پور میں تعمیر کردہ جامع مسجد، بلبل دروازہ اور پنج محل ان کی فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ اکبر کی عمارتوں میں ہندو اور اسلامی فن تعمیر کے عناصر کو یکجا کیا گیا، جو ان کی مذہبی رواداری کی عکاسی کرتے ہیں۔ اکبر کے دربار میں مصوری کو بھی بہت فروغ ملا۔ انہوں نے اپنے دربار میں کئی مشہور مصوروں کو مدعو کیا اور ان کی سرپرستی کی۔ اکبر کے دور میں مغل مصوری نے ایک نیا انداز اپنایا، جس میں ایرانی، ہندی اور مغل عناصر کو یکجا کیا گیا۔ اس دور کے مشہور مصوری میں حمزہ نامہ اور اکبر نامہ شامل ہیں۔ اکبر موسیقی کے بھی دل دادا تھے اور ان کے دربار میں کئی مشہور موسیقار موجود تھے۔ تنسن، جو اکبر کے دربار کے مشہور موسیقار تھے، نے مغل دربار کی موسیقی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اکبر نے مختلف موسیقی کے راگ اور دھنوں کو یکجا کر کے مغل موسیقی کا ایک نیا انداز بنایا۔ اکبر کے دور حکومت میں ادب کو بھی بہت فروغ ملا۔ انہوں نے آئین اکبری کے نام سے ایک ضخیم تاریخی کتاب لکھوائی، جس میں مغل سلطنت کی تاریخ، انتظامیہ اور ثقافت کا تفصیلی احوال موجود ہے۔ اس کتاب کے مصنف ابو الفضل تھے، جو اکبر کے دربار کے اہم وزیر اور مورخ تھے۔ اکبر کے دور حکومت میں مغل سلطنت کی معاشی حالت میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ انہوں نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا اور تجارتی روابط کو فروغ دیا۔ ان کی مالیاتی اصلاحات نے کسانوں کی حالت کو بہتر بنایا اور سلطنت کی آمدنی میں اضافہ کیا۔ اکبر نے زرعی اصلاحات متعارف کروائیں، جن کے تحت زمین کی پیمائش اور ان کی پیداوار کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ انہوں نے کسانوں کو قرضے فراہم کیے اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کیں۔ ان اصلاحات نے کسانوں کی حالت کو بہتر بنایا اور زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اکبر نے تجارتی روابط کو فروغ دینے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔
इन्होंने तजारती रास्तों को महफूज बनाया और ताजरों को सहूलतें फराहम की ताकि वो बिला खौफ ख़तर अपने कारोबार को वसअत दे सकें। अकबर ने मुख्तलिफ इलाकों में मंडियाँ और बाजार कायम किए जहाँ ताजर अपनी मसनूआत बेच सकते थे। इसके अलावा इन्होंने बंदरगाहों को भी तरक्की दी ताकि समुद्री तजारत को भी बढ़ाया जा सके। अकबर ने सनतों की तरक्की पर भी खसूसी तवज्जो दी। इन्होंने कारीगरों और हुनरमंदों की सरपरस्ती की और इन्हें बेहतरीन काम करने के मौके फराहम किए। मुगल दरबार में कारीगरों को मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने के लिए मदऊ किया जाता था, जिसकी वजह से हुनरमंदों की काबिलियत में इजाफा हुआ। अकबर ने कपड़े, धात, जेवरात और दीगर मसनूआत की सनतों को फ़रोग़ दिया, जिससे मुगल सल्तनत की मईशत में बेहतरी आई। अकबर की शख्सियत में कई नुमायाँ खसूसियात थीं जो इन्हें एक अजीम हुक्मरान बनाती थीं। इनकी अदलो इंसाफ पसंदी, इंतज़ामी सलाहियतें और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ इन्हें एक मकबूल हुक्मरान बनाती थीं। अकबर ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इल्म व दानिश को फ़रोग़ दिया और मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़तों को यकजा करने की कोशिश की। अकबर की सकाफ़त आज भी मुग़ल सल्तनत के अरूज की अलामत समझी जाती है। इनकी तामीर करदा इमारतें, इनकी इस्लाहात और इनकी मजहबी रवादारी की पॉलिसियाँ आज भी तारीख़ी एतबार से अहमियत रखती हैं। अकबर का दौरे हुकूमत हिंदुस्तानी तारीख़ का एक रोशन बाब है और इनकी शख्सियत तारीख़ के सफ़ात पर हमेशा जगमगाती रहेगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो अकबर आज़म के नाम से मशहूर हैं, ने मुग़ल सल्तनत को एक मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत में तब्दील किया। इनकी फतूहात, इंतज़ामी इस्लाहात, मजहबी रवादारी और सकाफ़ती सरपरस्ती ने मुग़ल सल्तनत को उरूज पर पहुँचाया। अकबर की हुक्मरानी का दौर न सिर्फ मुग़ल तारीख़ का सुनहरी दौर है, बल्कि ये हिंदुस्तानी तारीख़ में भी एक अहम मुकाम रखता है। अकबर की शख्सियत और इनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी और इनकी मिसालों से आने वाले हुक्मरानों के लिए रहनुमाई मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।